Okay, hallo, guten Morgen alle. Okay, wie geht es euch? Prima, okay, ja. Mir geht es auch prima, ja. Und heutiges Thema ist noch Ferien, aber endlich Ferien 2, ja. Und okay, zum ersten machen wir die Hausaufgaben zusammen, ya. Kita kerjakan atau kita cek kembali PR yang minggu lalu, ya. Oke, kalian masih ingat ya, minggu lalu kita berbicara tentang perfect, kalimat perfect, yaitu regelmäßige perfect, ya. Und dann hier die Hausaufgabe. Good. Kita lihat kata kerja machen ya akan menjadi gemah untuk particip cuainya atau bentuk perfectnya. Good. Und dann lernen? Ja, richtig. Gelernt. Und dann haben? Gehabt. Holen. Geholt. Kaufen. Gekauft. Ya, ini masih dalam kelompok yang pertama. Rumusnya. Ya, und dann lachen juga auch. Gelah. Ya. Good. Und dann nomor 6, hati-hati untuk kata kerja yang stamnya berakhiran T, D, N. Ya, kalian lihat Antworten ya, kalau kita kurangi en akan berakhiran t, jadi bentuk particip perfectnya adalah geantwortet ditambah e ya. Dan offenen auch ya, geöffnet, und dann arbeiten auch gearbeitet. Studieren, hati-hati yang berakhiran iren ohne ge ya. Studir, telefonir, diskutir ya, und dann di andere form ya, sekarang bentuk yang lain yang seperti beawalan be, ver, ya. Kalian lihat juga ohne ge. Bentuk particip cuainya besuchen, besuch, und dann bestellen auch bestel, erzählen, erzähl. Ya. Und dann berikutnya adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan ya, zum Beispiel vergessen. Untuk particip cuainya tetap dia vergessen ya. Dan kita lihat kata kerja yang seperti ada imbuhannya for silbe ya, yang trennbar. Jadi ge-nya disisipkan. Einpacken menjadi eingepack ya. Mengemas atau membungkus ya sesuatu. Dan zu machen menutup ya, zu gemacht. Einkaufen berbelanja menjadi eingekauft, anrufen angerufen ya, ditambah en, einladen juga demikian, eingeladen mengundang ya. Inilah PR minggu lalu. Good, saya kira bisa difahami. Wir machen weiter. Oke. Good. So mal bitte ya. Here give es ein Rätsel ya, ada teka-teki ya, seperti teka-teki silang. Dan perintahnya adalah finde und regelmäßige Perfektverben. Kalian temukan kata kerja perfect ya yang dalam kelompok unregelmäßig yang tidak beraturan katanya ya. Kita lihat ya. Gesungen kalian amati bentuknya ya, sama ge-nya tapi ada perbedaan tidak ya. Kalian lihat ya. Gerufen, gesprochen, geschrieben ya, kalian amati dulu. Gedah ya, und dann gelesen, geschehen, gegessen, geschnitten, gestanden ya, getroffen ya. Kayaknya ada sedikit perubahan atau berbeda dengan kelompok yang regelmäßige Verben ya. Gut. Und dann gelogen ya, und dann gelaufen, gewusst ya, und dann geholfen, geschlafen, und dann gesessen, und dann geblieben,
gezogen, ya ada yang o perubahannya, ya, kemudian gegangen. Oke, kita lihat kata-kata kerja yang ada lagi, yaitu getrunken, ya. Good, ada lagi gebrach, ya. Good. Dari kata kerja yang sudah kita temukan di dalam Retzel, ya, kita lihat di sini. Kita amati yang waagerecht, ya, yang horizontal, ya, yang horizontal bukan vertikal, horizontal, ya. Tadi ada 1 sampai 11, ya, kalian lihat di Retzel ini, yaitu gesungen sampai dengan getroffen, ya. Kalian amati perubahannya, kemudian kita lihat selanjutnya yang senkrecht, yaitu yang vertikal, yaitu 12 sampai 22. Ya, ada gelogen, gelaufen, gewus, geholfen, ya, sampai dengan gebrach tadi, ya, yang ini gebrach, ya. Good, kita lihat, ya, kata kerja tersebut asalnya dari apa bentuk presentnya? Kita lihat sama-sama, ya. Misalnya gesungen itu presentnya adalah singen, ya. Perubahannya jauh sekali, ya. Makanya dikatakan unregelmäßige Verben. Perubahannya tidak beraturan. Jadi yang I menjadi U, ya. Gerufen dari kata rufen. Gesprochen dari kata sprechen, E berubah jadi O, ya. Kemudian geschrieben, ya, dari kata schreiben. Jadi di sini EI, ya, untuk bentuk lampunya ditukar IE, ya. Kemudian denken menjadi gedah, ya. Ini agak mirip lesen, gelesen, ya. Und dann auch sehen, gesehen. Und dann essen, gegessen, ya. Und dann schneiden, memotong, geschnitten, ya. Perubahannya tidak ada e-nya lagi, ya. Und dann gestanden, ya, stehen, ya. Berdiri, ya, menjadi gestanden. Und dann getroffen, treffen, bertemu, ya. Kemudian yang selanjutnya 12 sampai 22, gelogen itu dari kata kerja lügen, berbohong, ya. Und dann laufen masih mirip, gewusst dari vision, ya. Geholfen mungkin kalian tahu dari helfen, schlafen, ya. Geschlafen, gesessen dari sitzen, duduk, ya. Und dann bleiben, ya, seperti tadi yang schreiben, ya, ini juga IE-nya ditukar, ya. Und dann gezogen, ziehen, ya, perubahannya jauh menjadi gezogen, ya. Gegangen, ya, gehen, ya. Und dann getrunken itu dari trinken, ya, I menjadi U. Kemudian gebrach itu juga dari bringen menjadi gebrach, ya. Inilah yang mewakili kata kerja unregelmäßige Verben yang perubahannya tidak beraturan. Ada yang berubah jadi O, ada yang berubah jadi U, ada yang ditukar vokalnya, ya, ada yang I menjadi A. Oke, kalian pahami sebentar bentuknya. Good, kita lanjutkan. Oke, sekarang bagaimanakah pembentukan kata kerja yang tidak beraturan tersebut, ya? Seperti yang minggu lalu, yang regelmisi, yang beraturan, di sini juga ada caranya atau rumusnya. Kalian lihat, masih berkisar tentang ge, ya, dan stam ditambah en, ya. Contohnya kata kerja apa saja? Fahren, ya, bepergian dengan naik kendaraan, ya. Kita ambil stamnya far, ya. Di sini ge tambah stam tambah en, gefahren. Demikian juga, ya, sehen, ya, gesehen, fallen, gefallen, kommen, gekommen, laufen, gelaufen, ya, tadi sudah kalian temukan, lesen, gelesen, essen, gegessen, ya. Selanjutnya, und dann weiter, ya, ge, stam, tapi stamnya ada mit vokal wechsel, ya, vokalnya ditukar. Zum Beispiel schwimmen, berenang, menjadi O, geschwommen, ya.
Und auch die Verben dan juga kata kerja beginnen menjadi apa? Gut, begonnen, tidak ada ge-nya ya. Fliegen, geflogen. Helfen, tadi sudah ada ya di Rätsel. Geholfen, sprechen, gesprochen. Ya, treffen, getroffen, werden, geworden, unternehmen, hati-hati. Tidak ada hanya, diganti M, genommen. Demikian juga dengan finden, ya menjadi U. Gefunden, singen tadi juga gesungen, springen melompat, gesprungen, trinken, getrunken. Ya, ini perubahan untuk yang tidak beraturan. Selanjutnya ada perkecualian juga untuk kata kerja kennen, mengenal. Dia menjadi gekan, A, ya, bringen, gebracht, denken, gedacht, wissen, gewusst, ya. Good, ini bisa dipahami. Oke. Selanjutnya, bagaimana bentuk kalimat perfect, ya? Apakah ada perbedaannya? Was ist der Unterschied? Ya, kita lihat ada dua kalimat perfect. Ich habe Deutsch gelernt und ich bin nach Spanien gereist. Kita amati kata kerja perfect itu selalu mempunyai dua kata kerja. Satunya kata kerja bantu, habe gelernt und bin gereist. Ya, di sini. Ya, satu menggunakan kata kerja bantu haben, satu menggunakan kata kerja bantu sein. Apa perbedaannya atau apa ciri-cirinya? Ya, kalian lihat ini patokannya. Ya, kalau haben yang menggunakan haben itu ohne Bewegung, tanpa gerakan, jadi di satu titik. Walaupun bergerak dia tapi di satu titik. Ya, tapi yang sein mit Bewegung dengan gerakan ini ada petunjuknya, contohnya dari suatu tempat A ke tempat B, atau ada perubahan dari tidur menjadi bangun, ya, dari yang tidak terjadi menjadi terjadi, ya, ada perubahan atau ada gerakan atau ada perpindahan tempat, itu yang menggunakan sein, ya. Oke, selanjutnya kita ingatkan kembali bagaimana konjugasi kata kerja haben, karena nanti dipakai terus, ya. Haben kalau ich, du, RCS, wir, ihr, sie, dan sie, bagaimana? Oke, ini konjugasinya ya. Ich habe, du hast, RCS hat, wir haben, ihr habt, sie haben, dan si mereka juga haben. Ya, jadi itu harus dihafalkan karena akan dipakai di sini posisinya. Berikutnya kita lihat di sini. Das Partizip Perfekt mit Help Verb sein. Ya, sekarang dengan kata kerja bantu sein, ya. Ya, diingatkan kembali Verben der Bewegung. Jadi kata kerjanya menunjukkan gerakan atau perubahan, ya. Kita lihat. Kita ingatkan kembali kata kerja bantunya adalah sein. Masih ingat kalau ich apa? Genau, ich bin. Du bist, RCS, ist, wir, sind, ihr, seid, und sie dan si, sind. Good. Ini perubahannya ya yang dipakai. Kita lihat kata kerja apa saja yang menggunakan sein. Di sini gehen. Bentuk lampaunya menjadi gegangen. Gehen adalah berjalan. Jadi ada perubahan tempat dari satu titik ke tempat yang lainnya. Makanya kata kerja bantunya menggunakan sein. Ya. Auf, di Verben fallen, gefallen, jatuh. Ya, yang tadinya diem kemudian jatuh. Ya. Dan fahren, naik kendaraan dari satu tempat pergi ke tempat lain. Gefahren, fliegen, terbang, klettern, geklettert, memanjat, naik. Ya, misalnya naik pohon, naik gunung. Ya. Kommen, datang dari satu tempat ke tempat kita, ya, ke kommen. Dan laufen, berlari atau berjalan cepat. Reisen, melakukan perjalanan, gereist, ya. Reiten, naik kuda, geritten. Steigen, naik, ya, naik kendaraan atau naik sesuatu, gestiegen. Aufstehen, ya, bangun tidur, ya, aufgestanden.
ya. Kata kerja ini mengalami perubahan atau perubahan tempat atau perubahan situasi, makanya menggunakan kata kerja bantunya sein. Ya, ingat-ingat ini ciri-cirinya. Oke, kita lanjutkan. Dan ada juga perkecualian ya untuk kata kerja bleiben, tinggal, tidak ada perubahan dari satu tempat ke tempat lain, tapi dia menggunakan sein. Tapi vokalnya diganti, ditukar, geblieben, ya. Passieren, terjadi, passiert, ya. Sein sendiri, kata kerja bantunya sein, kata kerja utamanya sein menjadi gewesen, dan werden menjadi geworden, ya. Good. Nah, selanjutnya ini ada soal, apakah kalian sudah paham atau belum yang tadi, ya. Ergens haben oder sein. Ya, tentu saja kalian konjugasikan sesuai dengan subjek, ya. Apakah kalimat perfect 1 sampai dengan 10 ini menggunakan haben atau sein, ya. Kalian lihat dulu kata kerjanya, ya. Kita amati dulu atau kita beri tanda dulu. Kata kerjanya adalah getroffen, ya, gereist, getrunken, gewach, ya, pasir, dan gestigen, gefahren, gewesen, geschrieben, geworden. Ya, itu adalah kata kerja dalam bentuk lampau, oder Partizip 2. Ya, sekarang tinggal masukkan. Kalian sudah menganalisa kalau getroffen, ya tadi sudah dilihat menggunakan haben atau sein. Genau, ya kita lihat getroffen itu menggunakan haben karena subjeknya du, jadi konjugasi habennya adalah has, ya. Wann hast du deine Freundin zum ersten Mal getroffen? Ya, kapan kamu bertemu dengan teman perempuanmu untuk yang pertama kali? Ya. Kemudian yang kedua, kata kerjanya gereist, reisen, melakukan perjalanan, berarti ada gerakan. Jadi kata kerja bantunya adalah sind. Ya, wir sind nach Österreich gereist, ya. Kami sudah mengadakan perjalanan ke negara Austria, ya. Gut, nomor 3, getrunken. Ya, tidak ada gerakan. Jadi kalau wir jadi haben. Nomor 4, bla bla bla, gewach, bangun. Ada perubahan? Ada, dari tidur menjadi bangun. Jadi sein, karena die Kinder, anak-anak jadi banyak sin. Die Kinder sind gestern 7 Uhr gewacht. Und dann nomor 5, vorgestern, kemarin, lusa, ya, terjadi suatu kecelakaan, ya, yang tadinya aman tapi terjadi. Jadi ada perubahan. Gut, ein Unfall, der Unfall, subjeknya. Jadi konjugasinya gut, untuk sein adalah is. Nomor 6, Anna bla 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 in Hamburg Hauptbahnhof umgestiegen. Umsteigen adalah pindah kendaraan, pindah kereta di sini. Jadi ada gerakan? Ada, ya, berarti Anna sein menjadi apa? Gut is. Dan nomor 7, meine Tante. Bibi saya mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ya, pulang ke rumah naik sepeda, berarti ada pergerakan, ya. Meine Tante berarti si, konjugasi seinnya gut is. Meine Familie, ya, keluarga saya. Meine Familie. Kemudian di sini gewesen, yang tadi ya ada perkecualian untuk sein menjadi gewesen, berarti di sini kata kerja bantunya juga sein. Ya, untuk meine Familie, satu keluarga, si, ya, tunggal berarti is. Good. Thomas, ya, bla bla bla, eine E-Mail geschrieben. Dia sudah menulis sebuah email. Ya, tidak ada perubahan, berarti kata kerja bantunya haben. Thomasnya haben menjadi apa? Gut, hat.
Dan nomor 10, Maria, bla bla bla, letzten Samstag 17 geworden. Ada perubahan, yang tadinya umurnya belum 17, Sabtu kemarin dia sudah 17. Berarti ada perubahan jadi sign untuk Maria. Now is, ya. Oke. Alles klar? Semuanya jelas? Good. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi, Ibu hapus dulu, ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, di sini ada teks ya, Liebes Tagesbuch. Kalian baca dulu teksnya, kalian pahami, kemudian jawab pertanyaan nomor 1 sampai 6, richtig oder falsch. Ya, sesuai tidak isinya, informasinya yang ada di dalam teks ya. Oke, kalian baca sebentar teksnya. Sambil kalian amati kata kerjanya ya. Oke, kita mulai saja nomor 1 ya. Di sini contohnya yang 0 ya. Peter schreibt das Tagebuch. Peter menulis sebuah buku harian. Apakah Peter yang menulis? Kita lihat di teksnya adalah Hannah ya. Jadi false, bukan Peter tetapi Hannah. Kemudian nomor 1, Hannah fährt nach Salzburg. Apakah Hannah pergi ke kota Salzburg? Kita lihat di sini, ich bin mit meiner Klasse auf der Klassenfahrt in Salzburg. Ya, richtig. Ya. Dan nomor 2, sie und ihre Klasse wohnen in einem Wohnheim. Apakah Hannah, si, dan teman-teman sekelasnya saat tamasya itu atau berpariwisata itu tinggal di sebuah Wohnheim asrama ya. Di situ kita lihat apakah dia tinggal di situ. Richtig oder falsch? Kita lihat wir wohnen in einem Jugendhotel ya, berarti di hotel untuk remaja am Strand ya, di situ. Jadi yang pertama jawabnya in Salzburg ya. Tuh, yang nomor 2 adalah false ya. Good. Nomor 3, am Abend haben Sie eine schöne Burg gesehen. Pada malam hari ya mereka mengunjungi atau melihat benteng yang indah, eine schöne Burg. Kita lihat, wir haben hier eine schöne Burg gesehen und wir sind sehr viel gewandert. Ya, kira-kira mengunjungi, logikanya mengunjungi benteng itu bagusnya pagi atau malam? Kalau malam nggak kelihatan gelap, jadi pagi. Jadi kalau am Abend berarti good, false ya. Di sini kalian lihat ya. Kita bisa mengambil kesimpulannya ya. Dan nomor 4, gegen 9 Uhr, menjelang jam 9, 9 Uhr Abend, haben Sie einen Schaufensterbummer im Stadtzentrum gemacht. Menjelang jam 9 malam mereka cuci mata melihat Schaufensterbummer itu jalan-jalan melihat etalase-etalase yang ada di toko pertokoan ya, yang ada di pusat kota ya. Itu yang dia lakukan. Kita lihat di teks apakah benar jam 9? Kalian lihat di sini Erhard den Ganzen, nur mit Mirgenta dan waren Eiskafe, dan gegen 21 Uhr berarti jam 9 malam kan ya. Haben wir einen Schaufensterbummer ya in Stadtzentrum gemacht. Berarti benar ya itu.
Gut, berarti richtig. Oke. Und dann Nummer 5. Sie ist nicht spät ins Hotel zurückgekommen. Ya, Hana tidak terlalu larut malam pulang ke hotelnya. Padahal kita lihat di dalam teks yang tadi kalian baca adalah ya, wir haben noch ein bisschen gequatscht und dann ich bin ziemlich spät ins Hotel zurückgekommen. Saya sedikit terlambat ya untuk pulang ke hotel, maksudnya malam hari ya. Jadi di sini ada nih, dia tidak terlambat, berarti berlawanan kan? Ya, berarti di sini nomor 5 false. Gut, und dann Nummer 6, sie ist unglücklich. Dia tidak bahagia, tidak senang pada saat Klassenfahrt in Salzburg. Dia tidak senang. Apakah dia tidak senang? Kita lihat di dalam teks, aber ich bin sehr glücklich. Justru dia bahagia dan senang, ya. Jadi berlawanan. Oke, jadi jawabnya apa? Good, false. Ya, ini ada di situ. Oke, setelah kalian baca di sini dalam teks banyak kata kerja yang berubah atau dalam bentuk perfect ya. Kita lihat kata kerjanya adalah gesehen. Masih ingat asalnya dari apa? Presentnya ya, sehen, und dann gewandert jadi wander, und dann organisiert menjadi organisieren, und dann getroffen, treffen, und dann gesprochen, sprechen, und dann gelach, jadi lachen, und dann getanzt, dari tanzen, menari, und dann Eis gegessen, dari essen, und dann gemacht, menjadi machen, und dann ada getroffen lagi, tadi sudah ada di atas, treffen, kemudian gequatscht, ngerumpi, ein bisschen gequatscht dari quatschen, ya. Und dann zurückgekommen yang asalnya dari zurückkommen presentnya, ya, itu adalah kata kerja dalam bentuk lampau yang ada di dalam teks tersebut. Bisa dipahami? Oke, ya. Good. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya, berarti kita sudah berakhir ya. Mau selesai di sini. Kita lihat ya. Ada PR Hausaufgaben pengetahuan 2, perfect ya. Kalian bentuk kalimat yang ada di sini atau kalian lengkapi dengan kata kerja yang ada di sebelahnya. Kalimat nomor 1 sampai dengan 32 di sini ya. Ingat kata kerja bantu di sini beragam. Ada yang menggunakan haben, ada yang menggunakan sein. Lihat kata kerjanya ya, seperti itu. Oke. Contohnya di sini adalah yang pertama laufen, kalimat pertama ya. Kemudian bla 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 nach Hause bla bla bla. Jadi kalian isi kata kerja bantunya apa? Kalau kata kerja utamanya laufen dan pindahkan kata kerja laufennya di belakang menjadi bentuk lampau. Jadi apa? Laufen artinya berjalan atau berjalan cepat. Ya, berarti ada perubahan ya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kata kerja bantunya apa? Ya, genau. Kata kerja bantunya adalah sein. Kalau jadi apa? Oke, is. Laufen-nya menjadi gelaufen. Ya, is nach Hause gelaufen. Kemudian yang nomor 22, wissen.
Ya, mengetahui. Apakah ada perubahan? Tidak. Dan kemudian kalian amati di sini kata kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Ya, jadi yang pertama adalah kata kerja bantunya apa, haben atau sein. Lihat subjeknya adalah du. Ya, apa isinya untuk wissen, haben atau sein? Oke, genau, haben. Jadi konjugasikan untuk du. Hast du, das, apakah kamu sudah mengetahui? Wissennya menjadi genau, gewusst, seperti ini. Oke, bisa ya kalian kerjakan untuk kalimat yang nomor 2 sampai nomor 32. Sambil dilihat aturan perubahannya, jangan lupa. Gut, habt ihr noch eine Frage? Alles klar? Oke, kalau tidak ada, berarti sudah selesai hari ini. Ya, das ist alles für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss.